ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ମନ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତତେ ମାରି ଦେଇଥା ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ତୋର କଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତୋ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଏ କଥା କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ତୋର କିଏ ସବୁ କିଛି କଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କଣ ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ଗୋରା ଗୋରା ଭଲ ଅଛି ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ଉଠ ଅଛି ଜାଣିଛ ରାଧା ତୁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇଛୁ ଅବାବାର ବାଡିରେ ତୋ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଲଗେଇଛି ତୁ ହଳଦୀ ବାଟି ତୋ କାନରେ ଲଗେଇବୁ ଆଉ ତତେ ଦେଖି ତ ରାମ କହିବ ଗୋରା ଗୋରା ଗଲେ ହଳଦୀ ମାଖି ତୁ ଯେବେ ହସି ଏ ଗେଡ଼ି अरे टोका तो टोका तो हंस देखी बूढ़ा भी जीवे हंसी बाबले चाले दिगी ना दिगी बढ़िया हां लास्ट कौन सीन तुमने क्षमा कर दो अरे मोरी बहन इतनी की कष्ट पहुंच तू इतनी भला होने रे पागल एटी पर ठाकुर माने अंधारिया मंदिर भितरे बंदी हेई रहंते तो मो संगरे थी अजय ए से पत्थर मंदिर सब मोबाइल तीर्थ के काली भाई टिकट बुकिंग कर दवा तो देखियो जो मारी हमको मारा मारुचंती घृणा करूछ बिना से माने हमको पूरी भल पाए मुंडरे बुंदी देखिले आ किछि दिन बंची जीवी तू मते जेमे भल पाउछ ना मते लागुछे मो तोर किछि हेबनी रा आज टिकट बुकिंग कर दवा काहे कि ना तो प्रेम रे राम पर केबेठु मरी सारी छी राम